बेनॉलीम मतदानाखातीर एक म्हत्वाचो उपक्रम सुरू करताना आप आमदार वेन्झी विएगासाने प्रसार माध्यमांक संबोधित केले. Or initiative as a new step towards understanding and restoring the health of River Sal. सगळीं जाणां इतू वर्सां कितलीं वर्सां जालीं सगळे म्हणटाय साल रिवर पोल्यूट जाल्या, साल रिवर पोल्युशन जाता. पूण हेजो कॉज खुंयसां जाता, कितको जाता हें आयज पासून कोणाक खबर ना. थोडे खबर आहा बट थोडे हेजे घाताय तेजे घाताय. सो तेका लागून हो प्रोजेक्ट आमी लॉन्च केला. हो प्रोजेक्ट जे दोना आमी लॉन्च कोतले आनी हे प्रोजेक्टाचेर जेदो आमी काम कोतले त्या दोना आमकां दिसती पडटलें हें पोल्युशन खुंयसां जाता, हें पोल्युशन खुंयसां येता आनीक हें खुंयसां स्प्रेड जाता. आनीक हें कळून म्हणटरी म्हाका दिसता हे पोल्युशनाचेर वो हे रिवर साल प्रोटेक्ट करपाक एक्शन आमच्यान घेवपा जातलें. हो प्रोजेक्ट आमी स्टार्ट कोताय एक 4 किलोमिटर स्ट्रेच आमी घेयला रिवर सालाचो, जो स्टार्ट जाता मारगांव फीश मार्केटाक वसा आमगेले माकाड्यो ते फ्लायओवर आहा थिंग देखून. सो जेन्ना हो प्रोजेक्ट जातलो हे प्रोजेक्ट आमी यूज कोताय एडवान्स एरियल मॅपींग टॅक्नोलॉजी. सो आमकां हेज्यो सगळ्यो रॉ फुटेज मेळटली. हें सुवेज खुंयसां भायर सोता वो खूंय सुवेज कोण सोटा हें सगळें आमी ते आमकां रॉ इमेज तेज्यो मेळटल्यो. आनी म्हाका दिसता हो एक एविडन्स जे पिक्चर्स आमी घेवन आमी मुखार झगडों जातलें, मुखार हे रिवर सांबाळपाक प्रोटेक्ट करपाक आमी स्टेप घेवपाक शकतले. आज आमी रिवर साल इंटेलिजंट पायलट लॉन्च कोता. एक्चुली ते गव्हर्मेंटान सरकारान करपा जाय आसलें म्हळ्यार ते सरकार टोटल फेल जाला हेजेर. आनी तेका लागून आमचो MLA बेनॉली MLA कॅप्टन वेन्झी विएगास सरकार कोना म्हूण तो आपूण फुडें सरला करपाक. आनी हे पायलट प्रोजेक्टाचो केलो म्हणटरी मागीर ते उदक हिंसून येता तें कोटलें आमकां. तशें नालांसो येता वो निस्त्या बाजारांसो येता वो हारे बांद आहा थिंगासो येता वो STD प्लांट आहा थिंगासो येता तें जाल्यार तें आमकां कोटलें. आनी म्हणटा तें डर्टी वॉटर चिखलाचें उदक येता तें फ्लो जाता तें इफेक्ट जाता तें बा कोटलें आमकां. ही लागून उरता चिकोण हें जावन लागून उरता तें बा कोटलें. आनी थर्ड म्हणटा तें आमचें रिवर हें आहा बांद आहा तें पसून ही डॅमेज जाला तें बा कोटलें. हिंच्या तो डर्टी वॉटर येता तें प्रेशरान येता तें सारकें बांद हें जालें सारकें बांद हें जालें फुटलें आनी तें बा आमकां कोटलें. आनी चवथें म्हणटा तें क्लियर मॅपींग न्हंयचें वीथ एक्चुअल कंडिशन सगळें हेजें आनी ते एक्चुअल कंडिशन जाता आमकां पसून तें खबर ना तें. आनी तेच्या तीं आमकां रिवर सालाचें इंटेलिजंट पायलट प्रोजेक्टाचें गमन येतलें. आनी लास्ट म्हणटा तें हें आमचें आतां गव्हर्मेंटान हें सारकें स्टेप घेवपाक जाय रिवर साल सेफ करपाक नाजाल्यार आनी कांय उपेग ना. थँक्यू. सो आतां आमी हे प्रोजेक्टाचो हो प्रोजेक्ट आमी लॉन्च कोताय. तर मागता आमगेले MLA लागीं हें लॉन्च करपाक. सो आयज आमचे मदें आहा जो हे प्रोजेक्टाची जी कंपनी काम करतली ती जावन आसा आमगेली स्पेशल क्राफ्ट. सो आमचे मदें आहा आमगेलो बाब मेलकम. तो तुमकां हेजेर सारकें ब्रीफ करतलो हो प्रोजेक्ट कितको आमी मुखार वतले. Hello everyone, good evening.
आज होरेमुळ्या एक रिवर्स आला एक व्हडलो दीस आनी हो दीस आज पॉसिबल जाला बिकॉज ऑफ द विजनरी लिडरशीप ऑफ आवर ऑनरेबल MLA Captain Wenzy Villegas. For many years we have known that there is pollution and it's been visible. Now the shift is from visible to clarity, data driven, evidence based clarity, and that's the biggest shift what we will witness. And as part of this pilot, we are taking up the most crucial stretch of the river, which is from the fish market to the Mercado Mall flyover, and we will have a complete clarity of the current status of the river, right from the sources of pollution, solid waste dumping, to encroachment and constriction in the river flow. When this is completed, we will have a very clear understanding of not only the problem but where we should address those problems first, and this is what we are looking forward to enable, to empower. And for the first time in Goa, we are seeing state of the art technology being used for addressing environmental concerns, and the data will be made available through the MLA to the concerned authorities for data driven action. Okay, so now we are moving from just being from visible problems to clarity and to action, and that's what we are looking to achieve through this project. Thank you. गुड इवनिंग. नमस्कार. पयस सुवातेर आज रिवर साला जो टॉपिक विच इज अ लायफलायन ऑफ सालसेत, आनी हांव आमदार जाल तेन्नासून फेब्रुवारी 14, 2022 व्हॅलेंटायन्स डे लोकांनी म्हाका वोट मारलो आनी मार्चा म्हयन्या हांवें वोत गेल्लो. 8 म्हयन्या आमदार आसतना नोव्हेंबरा 6 तारखेर 2022 मुगेलो कन्फ्रंटेशन जालो एट द STP प्लांट विथ द देन PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, आनी सगळ्यांनी तें चोयलें आनी थिंगसोन कॉमेस जाली की रिवर साल साफ करपा जाय आनी कोतो जाल्यार सरकार कोता आलो जाल्यार येदो म्हळ्यार कोता आसलो. So there was no trust on the government, and I knew it right from 2022 when I was there and I was an MLA, I got elected. So after that, ती 6 तारखेर भासाभास जाली. 9 तारखेर 11th 2022 November 9, 2022 हांवें निलेश काब्रालाक ही लेटर मारली, इनवर्ट केली. सेम डे हांवें डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक केली. श्री पुनीत कुमार गोयल IAS चीफ सेक्रेटरी तेन्ना आलो तेक केली. सुभाष चंद्र IAS सेक्रेटरी ऑफ WRD तेक केली. अरुण कुमार मिश्रा IAS सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट तेक केली. संदीप जाकीस IAS सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तेक केली. मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी 7 कोडे ही लेटर इनवर्ट केली ऑन द 9th of November 2022. त्याची फाटल्यान कम्युनिकेशन कॉमेस जालें. जे पर्यंत कम्युनिकेशन इंटर कम्युनिकेशन कॉमेस जालें अशें दिसलें की जावं तो गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट, जावं तो CRZ, जावं तो चीफ सेक्रेटरी, जावं तो WRD, सगळे डिपार्टमेंटान जे भाशेन कम्युनिकेशन एकमुखाचेर कम्युनिकेशन केलें तो काटा तेक लेटर धाडटा, तो काटा तेक लेटर धाडटा. कितें जालां, वॉट इज हॅपनिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड बॅक. दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन दॅट हॅज हॅपन्ड. There was also communication coming from the Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board on the 4th of January 2023. I later bolili 9th of November, 4th of January 2023, they wrote to the member secretary of Goa State Pollution Control Board, and they asked them that the honorable MLA has written this complaint letter, detailed things. Kindly please look into it and get back to us. हांव आज विचारपा सोदिता, हें जे लेटर येयल्या सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा, तुमी आज हांव गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारपा सोदता, हॅव यू ऑल रिप्लायड टू दीस? इफ येस, प्लीज वी वॉन्ट टू सी दीस वेन यू ऑल आर कमिंग द नेक्स्ट टू हॅव अ मीटिंग फॉर रिवर्सल. इफ नो, इन्व्हेस्टिगेशन शूड कम ओवर हू वॉज देर एट दॅट टायम. जो कोण मेंबर सेक्रेटरी आसलो तेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा, ते कडेन इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. वाय ही हॅज not taken, why he has not given due diligence to this, and why it was not completed. त्याच्या फाटल्यान CRZ लेटर कॉमेस जाल्यो, GCZMA लेटर कॉमेस जाल्यो, ह्यो सगल्यो कॉमेस जाल्यो.
फायनली तुम चोयलें की जानेवारी जाली, फेब्रुवारी जाली, कांयच जायना. आय ऑल्सो नो प्लग इन करपा जाय. 8 लोकेशन्स आयडेंटिफाय केलो आसली, ती प्लग इन करपा जाय. सो प्लग इन करपा जाय म्हणून सगळ्यांनी जेन्ना जेन्ना हांव एज अ न्यू आमदार हांवें रिवर सालाचेर फोकस हाडलो, तेन्ना तेन्ना सगळे जे बीजेपी गेले आज सालसेतींत, जे तेंगे पपिट्स आहाय, ते पपिट्स बीजेपी गेले कार्यकर्ता मुखार जावन ते आमचे उडी मारपा लागले की हें करूं जाय, तें करूं जाय. रादर देन सपोर्टिंग द कॉज, ओनली स्टार्टेड आयडेंटिफायींग थिंग्स दॅट वी नो. सो प्लग इन करपा जाय, प्लग इन करपा जाय. म्हाका खबर आहा, सरकाराकूय खबर आहा. हांवें इनिशिएटीव घेयलो परत. हांव आनी ऑनरेबल MLA क्रूज सिल्वा, आमगेलो वेलीचो आमदार, आमी दोगोय दिल्ली गेले. दिल्ली जल बोर्डा मेळ्ळे, तेंगे डायरेक्टरा मेळ्ळे. थिंगसोन आमी इन्फॉर्मेशन हाडलें. थिंग कोण जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी यूज को ती चोयली, तेज व्हिडिओग्राफ एविडन्स तुमकां आउट केले तेन्ना. फायनली WRD मिनिस्टरा ते दाखयले. ते कन्विन्स केलो की एक पायलट प्रोजेक्ट करचो म्हणून 3 दिसांचो, लेस देन 5 लाख रुपीज वर्क ऑर्डर. ती एक्झिक्यूट केली. बिईंग इन ऑपोजिशन नाव, बिईंग इन ऑपोजिशन ती एक्झिक्यूट केली. आणि इन ऑक्टोबर 2023 आमी पायलट प्रोजेक्ट विथ जिओ बॅग्स आमी थिंग हारेबांदा ऑपोजिट आमी हाडलो. मिनिस्टर येलो सुभाष शिरोडकर, PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल, त्यांनी विटनेस केले, दिगंबरान विटनेस केले, सगळ्यान विटनेस केले. इट इज देअर इन पब्लीक डोमेन. जिओ बॅग्स कोण प्लग इन करपाक, तेन्ना आमी सांगले नॉर्दर्न ट्रंक जी आहा ती इन्स्टॉल जातली, कमिशन जातली, आणि तेजे फाटल्यान नॉर्दर्न ट्रंक अजून देखून सक्सेसफूल जालो ना. सो प्लग इन करपाक ऑलरेडी तांकां ऑप्शन दिलें, आनी नाव वी आर वेटिंग दॅट रिवर्सल जातलें. थोडे म्हयने पयले हांवें हारेबांदार एक टेम्पररी ब्युटिफिकेशन केलें. द होल आयडिया वॉज, हारेबांदार तांबी घेवन बसताले, सकाळीं गेले म्हणटकीर दिसती पडटाले, वायट दिसताले, भुरग्यांक इस्कला वतना. सो ते साफ केले आनी थिंग गार्बेज उडयताले हारेबांदार. सो ती 2 वस्तू बंद करपा जाय म्हूण आमी तें ब्युटिफिकेशन केलें धाकटेशें. आनी तें ब्युटिफिकेशन कोन्न सगळ्यांक गेली नदर पोतोन हाडली. पोतोन सगळे जंप मारपा लागले, पयशे वेस्ट कोता, हें कोता. प्रॉब्लम ना. द होल आयडिया इज, जे जाग्यार वेन्झी अटेन्शन घाता, सरकार गायना, वेन्झी घाता, ते जाग्यार सगळे ऑपोजिटेन उलोवपा लागताय, विच इज अ गुड थिंग. तेका लागून आतां तें ब्युटिफिकेशन केलें. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD तेका आपयलो. तेणें एश्युरन्स दिल्या सिमिलर टायप ऑफ अ सेटअप, 1/2 किलोमीटर नॉर्दर्न सायड, 1/2 किलोमीटर सदर्न सायड ऑफ रिवर्सल तो एक्झिक्यूट करून दितो म्हूण. सेम कायंड ऑफ अ बांद रिस्टोरेशन. आज जेन्ना हें सगळें तयार जाता, वन्स अगेन एज अ MLA ऑफ बेनावलीम, ऑपोजिशन, नॉट पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट BJP, हें गव्हर्मेंटान करपा जाय आज. अगेन आय एम डुईंग, आनी हांव सगळे ऑपोजिशन म्हजे आहाय तेजे परत आय वॉन्ट टू ब्रिंग द फोकस ऑन रिवर साल. आय वॉन्ट टू मेक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एन इलेक्शन इश्यू. I want to educate the people of Goa. Let environment protection become an election issue. River साल साफ कोना जाल्यार सालसेती वोट तुका पडना BJP. तुगेलो प्रुडंटा सकयल जो नल्ला आहा, प्रुडंटा ऑफिस जें आहा तेजे सकयल नल्ला आहा, तो नल्ला जोरी तरी साफ जायना जाल्यार पणजे वोट आहा तो तुका BJPक मेळपाना. एश कोन इलेक्शन इश्यू जावपाक गरज आहा. तेका लागून I have taken the initiative. We have got Malcolm on board. गोंयकार भुरगो, सरकार वळखता तेका, सगळे वळखताय तेका. सो हांव सरकाराक मागोता, हांवें आज कॉमेस केला, आमी हें कॉमेस कोतले. दीस प्रोजेक्ट इज गोईंग टू बी अ युनीक प्रोजेक्ट. तुमकां कितें जाय तें घालय. सरकार तुमचे दायरी कितको घाताय ते भाशेन नांव तुका जाय तें घालय. पूण हांवें नांव घायलां की साल रिवर इंटेलिजन्स पायलट. वी आर गोईंग टू यूज ड्रोन टेक्नॉलॉजी, accuracy, and the whole idea of this project is to find out hunch nalla, hunch gorantlan, hunch restaurantantlan, hunch marketantlan, हुंय son जे जोरी येताय, ज्यो नल्लांतल्यान ज्यो घाणी उदो येता हुंयचो येता. तें उदो येल म्हणटरी न्हंयचो जो व्हांव आहा, टायडल इफेक्ट जाता, हुंय ब्लॉक जाता, तें कळटलें. जे नल्ला उदो येवन जे बांद पेडे जाताय ते हुंय बांद पेडे जाले, हें येतलें. हो डेटा सरकाराक ना. हें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम. This is their job. I am doing your job. Being in opposition, टिका करपा सगळे आहाय, कोण दाखोवपाचें, उलोवपा सगळे आहाय, प्रेस दिवपाक. वी हॅव इनिशिएटेड. जिओ बॅग हाडून दाखयलें, ब्युटिफिकेशन कोण दाखयलें धाकटे कुरयाक. आज आमी हो लॉन्च कोताय. द होल आयडिया इज, जे भाशेन मालकमान म्हणा, हें जें आतां पयलें जनरल अवेरनेस आहलें, म्हणजे सगळे बोवाड कोताय. रिवर पोल्युशन जालां, रिवर पोल्युशन अवेरनेस.
अवेरनेस 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 सारको कोतलो सारको करपाक जो सरकार हाडलो सारको ना सरकारा बरी खबर आहा 45 डेजान पास येतो म्हणून आनी सरकार 45 डेज क्रॉस करूं सोदिता मागीर पावस येयलो म्हणपाक हें सगळें चोयलो हांवें 4 वर्सांनी 45 डेजा पयलीं तुका कितें जाता रिवर्सालाचेर हें गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दाखोवपाचें हें WRD मिनिस्टरान कोण दाखोवपाचें हें सगळ्यांनी कोण दाखोवपाचें आफ्टर 45 डेज इज मनसून सो बिफोर 45 डेज वी आर स्टार्टिंग इट ऑन मंडे दीस मंडे आज सॅटर्डे मंडे आमी स्टार्ट कोताय आनी हे मंडे कॉमेस कोन एक 5-6 दीस लागतले 4 किलोमिटर करपाक आनी हो रिपोर्ट हांव ऑफिशियली गव्हर्मेंटाक धाडटलो गव्हर्मेंटान हेजेर द्याल धरचो कित्याक जनरल अवेरनेस ऑफ रिवर पोल्युशन टू प्रिसाइज एविडन्स बेस्ड अंडरस्टँडिंग इज वॉट वी आर ट्रायंग टू गॅदर and enabling focused and accountable action. So आज गोंय जनतेक एकूच सांगो सोदिता we want accountability and I am proving accountability time and time again. I am proving accountability and I want reversal all our drainages, all our nallas, all our ponds, all this sewage system to become an election issue. आणि हांव खरेंच जाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हॅज टू बिकम एन इलेक्शन इश्यू आनी हें आमी ग्रील करपा जाय हें आमी मनासून घेवपा जाय आय हॅव टेकन द लीड आय रिक्वेस्ट एवरी वन ऑल ओवर गोवा टू सपोर्ट मी लेट अस वर्क टुवर्ड सेविंग रिवर्साल आय लव रिवर्साल आनी आय लव रिवर्साल म्हूण हांवें एक बोर्ड करून घायलो आहा त्या बोर्डाचेरय टिका येयली कोत तेजेर टिका आनी हे कोण टिका कोताय हे टिका कोताय BJP गेले हेंकां हांव प्रमोट करून दवरलो हांवें वय आय लव रिवर्साल and I light gaila so that to create awareness, to create love, to create passion and to bring everybody's attention. And I want everybody to talk about reversal. I want everybody to come to reversal. Tika kor, sogle kor, but let's talk about reversal. Kitya sogle uloile जाल्यारीच ती reversal जातली आणि हांवें रिवर्सालाचे ओत घेयलो हा आनी हांवें ओत घेयलो हा म्हूण आज हांवें ते रिवर्साला डिबिडिंग केलो हा डिसिल्टिंगा हांवें पार्टिसिपेट केलो जिओ बॅग हाडलो हा ब्युटिफिकेशन केलो आणि today I am launching this initiative called as Sal River Intelligence Pilot. So this is all part of my commitment because I took an oath that I will contribute to the cleaning of the river Sal. I will contribute to push this government to get river Sal cleaned and I will work towards it. Thank you. I will bear from my salary. आमदारा पयशे मेळटाय सॅलरी मेळटा त्या सॅलरींतल्यान हांवें salary account and with check from the same salary account I am going to pay this cost to the company that is over here. That I think we are still working out how it is going to go, but that cost we will put in public domain once it is out. But the work is going to start on. So Tuesday is a holiday, but Monday we are going to start. Monday 10 o'clock in the morning. We will start this. The first starting point is going to be at Khareban. Khareban जे points ते घेवपा जाय तो थिंगसून पॉइंट घेतलो तेजे फाटल्यान तेगेली टीम मुखार हेजे वयतली 4 किलोमिटर्स आहा मडगांव फिश मार्केटसून ते आमगेले जुडिओ जे भाशेन सांगिल्ला मर्काडो सुपर मार्केट आहा थिंगा मर्काडो ह्या सो थिंग आमगे फ्लायओवर ब्रिज वयता ते ब्रिजा पासून हो स्ट्रेच आमी हें करून घेतले एंड दिस रिपोर्ट वी आर गोइंग टू गिव द गव्हर्मेंट एंड I asked the government, I asked the Goa State Pollution Control Board, you have to do these things. You have to do these things. CSR चे कोताय PPP मॉडेल कोताय तुम्ही सगळे कोताय पार्किंग आहेत आहे तुम्ही GTDC 99 years तुम पार्किंग दिले कोलवा रेसिडेन्सी दिली सगळ्यो रेसिडेन्सी दिल तुम्ही आणि ते रेसिडेन्सी दिन गोंय इंकून हाताय हें करूंक जायना PPP मॉडेल कराय रिवर्साल सेव्ह करपा प्रोटेक्ट करपा हाडाय पयशे तुमकां पयशे नाही जाले दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. आता तुम्ही जेन्ना प्रोजेक्ट लॉन्च करता गव्हर्मेंटाने खंयच्या बॉडीक तुम्ही आपयला तुमच्या वांगडा खंय तरी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तुम्ही आपयला तुमच्या वांगडा येवचे आनी सी एज वॉट आय अंडरस्टँड दिस इज अ ग्रीन झोन ग्रीन झोनान जरी तरी हांव मुज हुशेन कितें जात तें खबर कोता जाल्यार सरकारा हांवें कित्याक इनवायट करपा जाय सरकारा हांवें इनवायट करून जिओ बॅग्स दाखयली कितें केलें सरकारान सरकारा हांवें इनवायट करून रिवर्साल हांवें 100 meters नॉर्थ एंड 100 meters साउथ हांवें कोण दाखयलें आनी म्हाका सरकारान हाफ किलोमिटर कोण दिता म्हणलो त्या हाफ किलोमिटरा अजून कांय एस्टिमेटूय रेडी जालें ना कांय जालें ना सो टायम एंड टायम अगेन जरी तरी हांव सरकारा आपयन कोता जाल्यार हे पाट सरकारा आपयनासो कोता
सरकारा आपोय नासतना हांव हें कोतलो आनी सरकाराक कोण दितलो पूण सरकार कांय करपाना हे 4 किलोमिटरां हांवें रिपोर्ट दिल म्हूण सरकार 45 डेज जाचे पयलीं कांय करपाना हांव येत्ते फ्रायडे म्हणल्यार येत्ते सॅटर्डे म्हणल्यार मुगे रिपोर्ट सबमीट करतलो गेले ते वर्सा माया 20 तारखे पावस येयल्लो हे पाटी माया 30 तारखे म्हळ्यार येयत सो 45 डेजान सरकारान कांय करपाना सरकार इज ओनली गोइंग टू पास द बॉल्स एंड देन इज गोइंग टू से अरे पावस येयलो सो दिस इज government is not doing because government's intention is for 39A दोंगोर कन्वर्ट करपाक शेत कन्वर्ट करपाक आनी 3000 शेतां जमीन आहा ती 30,000 करपाक आनी तो प्रॉफिट मागीर आपल्या जाय तशी मजा करपाक तो फोकस आसतो रिवर सालाचे कितकोन कोतलो सरकार यू इंटेंशन हेज टू बी देर न्हू मुगे इंटेंशन 39A ना मुगे शेतां हांवें कन्वर्ट केलें नाय म्हाका तो करपाक उमेदूय ना सो मुगे इंटेंशन म्हाका फ्री टायम आहा म्हणटरी हांव येवस कोता लोकां पासत कोता तांकां फ्री टायम ना ते घुसपलो आहाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटात TCP ते सगळे घुसपलो आहाय सो तांकां ती बाट कन्वर्ट करपाक घुसपलो आहाय सो ताका लागून ह्यो रिवर्साल प्रुडंटा हाटल्यान जी जो नल्ला आहा प्रुडंटा हाटल्यान बोड्यान कित्याक म्हणटा ताकी प्रुडंटाकूय हुंय लागचें की मुझे बारा तेमी हो प्रमोट करचो आनी तो नल्ला साफ करून घेवचो आनी रावंड द इयर साफ दवरचो सो दिस इज क्लियर बिकॉज एवरीबडी हॅड टू पार्टिसिपेट we have to participate to keep the environment clean and if we do not speak like this things will not move my request is to everyone let us make environment protection an election issue let us put accountability let every MLA's manifesto दाखोवन दिंद्या की तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तू एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक कित करतलो आनी मुगे टर्म बोगले काबार जाता म्हणल्यार मुगे मॅनिफेस्टोचे हांवें गेले ते पाट कितें बरयलोले आनी हांवें कितें एक्झिक्यूट केलें ते एनवायरमेंटाचे हांवूय सांगतलो